ବର୍ଷା ଏତେ ଯୋଉ ଆଜି ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆମ ଟ୍ୟୁସନ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ମିଟ୍ ମାଇ ପରମାନେଣ୍ଟ ହିରୋଇନ। ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ୱେଲକମ ଟୁ ଏଣ୍ଟରଟେନର ରାଜ, ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କ ଏଣ୍ଟରଟେନର ମୁଁ କରେ କିଛି ବକବାସ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମର ମାନେ ସବୁ ବର୍ଷ ଷ୍ଟୁଡିଓ ପୂଜା ହୁଏ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଷ୍ଟୁଡିଓଟାକୁ ରିୟୁନିୟନ କରାହଉଛି, ରିନ୍ୟୁ କରାହଉଛି। ସବୁ ପୁରା ଷ୍ଟୁଡିଓର ଗେଟଅପ୍ ସେଟଅପ୍ ବ୍ୟାକଅପ୍ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ କରାହଉଛି। ତ ମୁଁ ଏବେ ଆସିକି ଆମ ଷ୍ଟୁଡିଓ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି, ଆଉ ଷ୍ଟୁଡିଓର ହାଲତ ଟିକେ ଦେଖିଦେଇଥାନ୍ତୁ, ଏବେ ଏଇଭଳିଆ ଅଛି। ଏଇଟା କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଜେଜ ଅମଳର ଏଇଟା ଥିଲା ବୋର୍ଡଟା, ଏ ବୋର୍ଡଟା ଏଇଟା ଏବେ ନୂଆ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି। ନୂଆ ଚେଞ୍ଜ ହବ। ଆଉ କଣ କଣ ଚେଞ୍ଜ ହବ ଆପଣ ଟିକେ ଆଗରେ ଯାଇକି ବୁଲିକି ଦେଖାନ୍ତୁ। ହଁ, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ଫଟୋ କେବଳ ଏଇଠି ଲାଗିଛି। ଏଇଟା ଚେଞ୍ଜ ହବନି, ନୂଆ ନୂଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବେ ବି। ହଁ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଅଛି ସବୁ ସିନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଇଏ ଆମ ଗୁଲୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କୋଉ ଅମଳରୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇନଥିଲା, ସେ କିଛି କହିବନି। ଆଉ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡିଓ ହଉଛନ୍ତି ମୋର କି ମୁଁ କରିଦେବି। ହଁ, ତାପରେ ପଛରେ ଚନ୍ଦନ ବିଶ୍ୱାଳ ନାଇଁ ଚନ୍ଦନ ଦକାଳୁ, ଆଉ ସେପଟେ ବଇଛନ୍ତି ଦାନ୍ତରୁ ଯାହାଙ୍କୁ କାଲି ଜେଜେମା ଡରେଇଛନ୍ତି। ମେନ୍ ଆମର ଫଟୋଗ୍ରାଫର ରାଜ କୁନ୍ଦ୍ରା, ରାଜ ମାନେ ଇଏ ମୁହଁଟା ପୁରା ଠିକ ଅଛି। ଏପଟେ ତ ଆମର କାଠ କାମ ଚାଲିଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କାମ କାଲି ଏପଟ ଗୋଟେ ସରିଯାଇଛି। ସେଇଟା ଏଠି କ୍ୟାମେରା ଥୁଆଯାଇଛି, ସଫାସୁତୁରା ହବ। ସେପଟେ ପୁଣି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କାମ ଅଛି, ବାକି ଅଛି। ହେଲେ ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାହବ ଭଲ ଭାବରେ। ଆମେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବୁ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଟିକେ ନୂଆ ନୂଆ କାମ ଯୋଉଟା ହେଇଛି। ଏଇଠି ଆମର ଗୋଟେ ସିସିଟିଭି ଲାଗିଛି, ଯୋଉଠିକି ଆପଣ ସେ ପୁରା ପୋଜିସନ ହେଲା ଏଇ ପୋଜିସନରେ ଠିଆ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ରିଲ୍ସ କରିବେ, ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରିଲ୍ସ ଆସିବ। ସେଇଠୁ ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟ ଦବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜଣେ ପୁରା ପର୍ସନାଲ ବସନ୍ତି, ଯିଏକି ସିସିଟିଭି ର ଭିଡିଓ ଫୁଟେଜ ଟାକୁ ତମେ ଦେବେ। ଏଇଟା ସେ ରିଲ୍ସ କରିବ, ଭାଇଙ୍କୁ ମାଗିବ, ଭାଇ ଦିଅ, ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରିଲ୍ସ ହବ। ଏପଟେ ସିଏ ରିଲ୍ସ ଏପଟେ କରିସାରିଲେଣି, ଚାଲିଲାଣି ତାଙ୍କର। କଣ ରିଲ୍ସ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜି ଆପଣ? ମହୁଆ ପାଣି ନା ଚିରିଙ୍ଗ ରିଲ୍ସ ହବାକୁ ଯାଉଛି। ଭିଡିଓଟା ଦେଖିକି କରିବେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଷ୍ଟୁଡିଓର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କଲର ଫଲର ସବୁ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏଇ ବୋକା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କଣ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଏଇ କଣ କରୁଛୁ? What are you doing, bro? You are hiding what? Why you hiding this? This is new wing. Yes. क्या new wing? This is new marble podium दिया है. Yes. तो देखिए ଆମର ଏଇଟା ଟିକେ ଆମର ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କଫି କୋଉ କଲର ଥିଲା ଆଗରୁ, ଏ ଯୋଉ ମ୍ୟାଟ୍ କଲର ଏ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପୁରା ଗ୍ରୀନିଶ ବ୍ଲୁଇଶ ହେଇକି ପୁରା ଝାରଖାର ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ଟା ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିକି ଏଇଟା ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ ଟା ଲଗେଇ ଦଉଛି। ଏଇଟା ଗାଇସ୍ ପୁରା ରେଡି ଗାଇସ୍, ଦେଖ ତଥାପି ତାକୁ ସରିନି, ପୁରା ଝାକା ଲାଗୁଛି। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ନାଇଁ? ବାହାରେ ଯୋଉ ଅଜା ଅମଳର ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ ଥିଲା, ଦେଖୁଛି। ତ ଗାଇସ୍ ଆଜି ହେଲା ତୃତୀୟ ଦିନ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଷ୍ଟୁଡିଓର ହାଲ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ। ଆଉ ଏ ତଳେ ଯୋଉ ସବୁ ଫାଇବର ଯାହା କଣ ଥିଲା ସେଇଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ସନମାଇକା ନା କଣ ଲାଗିଥିଲା, ସେଇଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ମାର୍ବଲ ହେଇଯାଇଛି। ତା ସହିତ ସବୁ କ୍ୟାମେରା, ଲେନ୍ସ, ଟ୍ରାଇପଡ୍ ଏରିକା ସବୁ ଟିକେ ସଫାସଫି ଚାଲିଛି, କାହିଁକି ନା କାଲି ଗଣେଶ ପୂଜା। ତ କାଲି ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ପୁଣି ଧୁମଧାମରେ ହବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ସଫାସଫି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଗାଈ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦିଆ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଟଙ୍କା ଖାଇବି, ଟଙ୍କା 3 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ପାର୍ଲେ ବିସ୍କେଟ୍ ନା କଣ? ଦୀର୍ଘ 4 ଦିନ ଧରି ସଫା କରୁଛି, ଯେ ସେଇ ଗୋଟାକୁ ସଫା କରିପାରୁନି। ସେ ତ
गाइस देखिए पारे भाईर लोक टिंग टंग देखिए पारे मो सांग आसी भगिया हिप हॉप फैंस फैंसी फैंस बुलांदु बुलांदु हेलो नमस्कार वेलकम टू एंटरटेनर राज जो आप एंटरटेनर मुझे किसी बप्पा तो आपण मैंने सब जानी आज हूँ गणेश पूजा आम सदा बुलवा जाऊ आम ट्यूशन हाउस स्कूल से गाइस तुम्हें आसाची गाइस तब आम तुम्हें कौटी जाऊे आम ट्यूशन को जाऊँ सूर्य आसबार था कि जेहेतु सूर्य गोटे सभा समिति महिला समिति गणेश पूजा करुच्छी राति अनिद्रा हुई अच्छी सी लेट आसो कि आम भी आम ब्लॉग आड करवा आम गणेश पूजा जाऊँ दुर्गा सांग पाखु तो देखा आज आम सब वर्ष पड़ी पुणी आसिक पहुंची जाइए आम ट्यूशन कि ये सार ना ठाकुर अच्छा सार ना कौन भाई कुह पिले अरे कौन ठाकुर अच्छा सार ना सार पाकिस्तान अच्छा गाइस गाइस ये आम सांग भी आई गाइस गाइस आम सांग भी आई गाइस डेकोरेशन कौन खाली बेलून दीटा आ किसी नहीं ओ तुम अच्छा की दीदी गाइस देखी पड़ते सूर्य पहुंच जाइए हीरो मार्का उठी जाइए कौन करने चाहते आप कौन जाऊँ पुष्पांजलि ओके चलो देखिए सार पुष्पांजलि दबा जाऊँ जस्ट देखिए रिएक्शन आम देखिपारे कौन हो कौन गाइस ना गाइस पूजा केमती हम भाईना गुड़ाक भाईना कल कर भाई ना भाईना यही ना भाईना आसबे ना कौन बड़ भाई ना चिन्ना 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 कल लगे हाँ बिजी बिजी आस कहला उठो ना दरकार पूजा कर आसन टे पूजा करदब आम घरे सूर्य कौच भाई चिन्नी पारना देवे भाई ना भाईना भी चिन्ह पारे कि से सूझे बोली माने भाईना एत डिमांड है से कॉल भी उठाऊना जो मैंने उठाऊँ न चिन्हला भाया भी एक्टिंग कर तो तथापि भाईना भाईना कि आसना सार भी आसना समस्त बाहर जस्ट बसुचु सी देख भोग खाइला पुष्पांजलि न देकी भोग खाऊ पिला अरे ठाकुर भल पाइबा भल पाइबा भक्ति थे सब गले चलो ना अच्छा रेडी हाँ छोट पिला पाठ पुष्पांजलि बाबू पाठ पढ़ु सरस्वती पूजा गणेश पूजा पुष्पांजलि नदी भोग खाइब तार पाठ बनी बुझलो जो अष्टम दशम सब सारिकी जाइए सबुआड़े मैंने समस्त खाता पेन लिखती आम पिला टे एक्सट्रा ऑर्डिनारी कांत बाड़ तो लिखिले आम पिला बहुत पाठ पढ़ा विश्वास तुम को गोटे भी ना पाइबनी स्वरूप कृष्णा पाठ भी आम माने विश्वास कर आमर भी अवदान भी रही आम ही स्टार्ट करें आम सब आम स्टार्ट करते चुनो जेहेतु ट्रेन आम ट्रेन टी बहुत विख्यात बहुत भल लगे जो सब मेमोरीज रिकल हो झगड़ा सब
ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ବର୍ଷ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଏଇଠି ମନେ ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ଆସୁଥିବା ମନେ ନାହିଁ ଦେଖିପାରୁଛ ଆମ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇଛନ୍ତି ଆମ ଜୁନିୟର୍ସ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ତମର ଏବେ କଣ ପଢୁଛ ଏବେ +3 ଆର୍ଟସ ଆମେ +3 ସରିଗଲାଣି ତଥାପି ଆମେ ଦୁର୍ଗା ସାଙ୍ଗ ଟ୍ୟୁସନ କୁ ସବୁ ବର୍ଷ ଆସ ତ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ତୁ ଆସୁ ନା ନାଇଁ ହଁ ହଁ ମୁଁ ଆସେ ମୁଁ ଆସେ ତ କହ ମାନେ କି ଆଜି ଏତେ ବିଳମ୍ବ ହବାର ରିଜିନ କଣ ସାର୍ କହୁନ ହଁ ତ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଆଉ କୋଉଠି ଦେଇ ସାରିଲଣି ଏଇଠି ହିଁ ଦବ ଦେଇକି ଯିବ ଯୁଆଡେ ଯାହା ହଉ ଦେଖୁଛ ଡେଡିକେସନ ପିଲାଙ୍କର ଭୋକ ଲାଗୁ ପଛେ କିନ୍ତୁ ଟ୍ୟୁସନରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବେ ସେବେ ଆମେ ଭାଇନା ବୁଲିବାକୁ ମାନେ ଏତେ ବୁଲିଲୁ 2ଟା ମନ୍ଦିର ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ତଥାପି ଭାଇନା ମିଳୁନାହାନ୍ତି ଭାଇନାଙ୍କର ଏତେ ଚାହିଦା ଆଜି ଦିନରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଭାଇନା ଯିଏ ଆମକୁ ମିଳିବେ ନା ନାଇଁ ଆମେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦବୁ ନା ନାଇଁ ଆଉ ଆମେ କିଛି ଖାଇବୁ ନା ନାଇଁ ତ ଆମ ଯୋଉଠି କୁହନ୍ତୁ ଦେଖିବୁ କଣ କିଛି କହିବେ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରରେ ଭାଇନାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆସିବ ମତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ମିଳିଲା ଭଳିଆ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଏଇଟା ମାନେ ଆମେ ସେ ଟ୍ୟୁସନରେ ବି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇହେଲାନି ଏଇଠି ବି ଦେଇପାରିନି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆସିଛି ଭୋଗ ଖାଇବୁ ମାନେ ତୁ ବିବେକ କେମିତି ବାଧା ଦଉନି କେମିତି ଦେଖୁଥା ଏଇଟାକୁ ହାଏ ତମେ ଏଇଠି ଆସିଥିଲ ତମେ କଣ କରୁଛ ଏଇଠି ଆଚ୍ଛା ଆମେ RIC ବି ଆସିଥିଲୁ ପୂର୍ବତନ ଟ୍ୟୁସନ କୁ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ବି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ସରିଯାଇଛି ଭାଇନା ବି ପଳେଇଛନ୍ତି ଭାଇନାକୁ କୋଉଠୁ ଖୋଜିବା ଚାଲ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ପୁଣି ଆଉ ଆସିଛୁ ଭାଇନା ସର୍ଚିଂ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଭାଇନା ଅଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଜଣା ନାହିଁ ବର୍ଷା ଏତେ ଜୋର ଡ୍ରାଇଭର ହବାର ଡିମେରିଟ୍ କଣ କହିଲାଣି ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ନର୍ମାଲ ବାହାରିଛୁ ଆମକୁ ଲାଗିଲା ବର୍ଷା ହବନି ଏତେ ଜୋରସେ କାଚିଦେଲା ତ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେଇ ଫାଇନାଲି ଆମେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦବା ପାଇଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ସିଣ୍ଡିକେଟ ୟୁଥ ଆସୋସିଏସନ ପାଖରେ ଆଉ ସେଇଠି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରି ପଡିଲୁ ତପୋବନ ୟୁଥ କ୍ଲବକୁ ବିଘ୍ନ ବ୍ୟାଳ କୁଳା ବିମାନ ଗରୁଡ଼ ବିଘ୍ନେ ଭବନ ଓ ବିଘ୍ନ ତୁଙ୍ଗଗିରି ପ୍ରଭେଦ ପବି ବିଘ୍ନାମ୍ବୁଜେ ବାଢ଼ବ ବିଘ୍ନ ଗଗନ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପବନ ବିଘ୍ନେଶ୍ୱର ପାଦୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶାୟ ନମଃ ପୁଷାଣି 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 ବୋଲାଣ୍ଡ ହରି ବୋଲ ପକାଣ୍ଡ ବର୍ଷଣ ଥରେ 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 से फाइनली तपोवन यूथ क्लब पूजापूजी सब चला ट्यूशन ट्यूशन सार माने कि भाईना आसीबे विश्वास देखी पारे पिलाटा कौन कर नाई मो हिरोटा तो यहाँ था तपोवन यूथ क्लब गणेश पूजा प्रति वर्ष आमर जल्दी हुए वर्ष लेट हबार कारण अभिप्राय संक्षेप गणेश उठा लेट कले वर्षा पाग थी तो माने इच्छा ना बहुत रिक्वेस्ट कर आम कथा मानी माने अमान्य कर जगह छाड़ी धन्यवाद तथा विलंब आसले तथा माने सादरे ग्रहण तो फाइनली बोधे टाइम है माने कि हम पुष्पांजलि तो आपड़ किसी कहे एत बुलाबुली कर सारी देदबा फाइनाली किसी थर भी आम दे पार 3 थर देबू वाओ जाओ
फाइनाली हमको सुजोग मिला हम ट्यूशन में पुष्पांजलि देबा आउ के दियो धर 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 पुष्पांजलि जो मैंने देना आसो देखि पारछु हम सहित जणे आदिम मानव जॉइन हेछि से लागी दीपू बाई फ्रॉम साउथ अफ्रीका हाय हासिब तो हाई कही पड़ेल तो देखी पार्थ एमएल कैंडिडेट जॉइन होती कोटी को वार्ड रही कहतु केते नंबर वार्ड ठीक बिना वार्ड स्टूडियो रोहन स्टार्ट है ओके 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 ठीक अच्छे तो हाँ तो किसी हापी गणेश पूजा ओके देखी पारे माने भोग बंटन कार्यक्रम भोग बंटन कार्यक्रम आम आस आस भोग नियो भोग बाछी को नौ बाछी को नौ बाछी हाथ खजुरी ये कि जोड़ी ये भाई तू केते जगह खाली खाइबू कहलु मैंने पुष्पांजलि न दे खाइलु पुष्पांजलि दे खाइलु तो आउ कौन कौन खाइबू देखो 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 मैंने मत लाज लगुच सांगर सांग मत लाज लगुच खाली लाइन लाइन गाइस फाइनली आम तो फोटो के आसी जाइछु आ देखि पारछु हमर पूरा कार्यक्रम पूरा जोरदार लागि जाउ हमर दीपू भाई पूरा तीन हां हां सेटा काढा हिजो तापर लाइन पड़े लगी शीघ्र आमर प्रोजेक्ट स्टार्ट हो 3टा से भाईना भाईना बहुत मिनिमम 4-5टा कि 6-7टा खंड पूजा सारी जस्ट इन पहुंचले भाईना किसी कहना चाहते हेलो भाई ये तो जल्दी पूजा हमार रहस्य पूजा स्टार्ट है तुम खाई हो हेलो गाइस मीट माई परमानेंट हीरोइन हाय हाय हीरोइन हाय सोनाक्षी तमें पुष्पांजलि दे सारे देन सतरे खाइल वाओ घर पुष्पांजलि दे खाई कौन खाई पिठा को डालमा चकुली पिठा आउ पुष्पांजलि दब अरे अरे क्या हुआ तो गाइस देखी पारे चॉकलेट सहित थंडार कॉम्बिनेशन कम सत्य नो चेयर हाय कला देखा एपड़ू लाइट लाइट एपड़ पड़े हाँ हाय स्कूल जाइलु पुष्पांजलि केते जगह देलु किंतु खाई सारू जा हो बाद पुष्पांजलि दिया हम तापर ठाकुर पूजा कौन कहूँ झील पिला माने कौन हाय आपण पुष्पांजलि दे सारे कोड़ी खाई सारे भी समस्त झी माने ये गोटे पुष्पांजलि न दे खाई देछि आ ये देखे जाओ आपण तो से खाई पी के से बसचंदी सी बहुत उपास करथला माने भलो बर पायो बिली माने खाई भी नहीं सी खाई भी नहीं सी भात खाइनी किछि भी जे खाइ न किंतु गणेश भलो बर किछि मैच कलानी से केवल विद्या देबे ना छी छी ना भलो विद्या हुए अच्छा ओ सेति में से केवल बर मागी छंदी सेति में से बर मागी माने ठाकुर को बर जगह आ गोटे बर मागी छंदी बुझिछु समझ रे बर रे बर ठाकुर बर दान करियो बर जाओ तो पर्यंत पूजा पूजी चलछि हाय दिव्य भाई बड़ बड़ निश बड़ बड़ दाढ़ी बड़ बड़ चुटी सब कही दे धरमा छत्र ध्यान दियो छत्र ध्यान दियो धर्मा पुणी आउ थे आमर चतुर्थ थर पुष्पांजलि दबा समस्त आड़े
ଧୂଆଁମୟ ଚାରିଆଡେ ହେଇଯାଇଛି।